du système immunitaire. Alors, on a déjà vu les anticorps, les cytokines, les chimiokines. Alors, on a dit que l'anticorps a de l'action d'opsonisation, neutralisation. Alors, le but essentiel de les molécules, ou des cellules, c'est d'attaquer l'antigène. Ça fait. C'est d'attaquer l'antigène. Le système du complément, molécule du système immunitaire, ولكن عنده واحد l'activation en cascade. واحد l'activation عنده طويلة بزاف. واحد l'activation هذا كيأكتيفي هذا كيأكتيفي هذا. دونك باش كيعمل الفونكسيون ديالو. دونك محتاج واحد 3 voies d'activation باش يتاكتيفا. Donc il a besoin de 3 voies d'activation pour s'activer. Le système du complément. Alors la voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Ces 3 voies vont permettre la formation des anaphylatoxines et la formation des opsonines et la formation des complexes d'attaque membranaire, ce qu'on appelle les CAM. Alors, les anaphylatoxines tout simplement, vont faire de dégranulation, sont responsables de dégranuler, responsables de la dégranulation des mastocytes, des PMB, des PNE, les polynucléaires basophiles et les polynucléaires eosinophiles. On a dit que les mastocytes, les PME, les PMB, ce sont des cellules granuleuses. Des granules, des médiateurs chimiques de l'inflammation, les cytotoxiques pour la bactérie. Donc, les anaphylatoxines vont permettre de dégranuler, vont déclencher la dégranulation des mastocytes, des PMB et des PNE. Les opsonines vont faire l'opsonisation par l'anticorps. Les C3B qui aiment l'opsonisation par l'anticorps. Alors l'opsonisation, je ne sais pas l'opsonisation مباشرة, la phagocytose ou la DCC. كتجي la cellule immunitaire بحال les macrophages, بحال les cellules NK, يا إما غيعملوا la phagocytose, يا إما غيعملوا la DCC. بحال les PNN, تاع les PNN تاعهما. Donc دائما مورا les anaphylatoxines شنو كيجي؟ دائما موراهم كيجي الديغرانulation. Les anaphylatoxines pour la dégranulation, les opsonines pour la phagocytose ou bien la DCC, et le complexe d'attaque membranaire par une activation en cascade. Alors ها كيجي الاول دونك كيأكتيفي الثاني باش كيجي هما غاديين حتى كيشكلوا لنا jusqu'à 9 jusqu'à le C5B9. Alors jusqu'à هذا donc كيتشكل لنا واحد الكومبلكس d'attaque membranaire اللي كيتسمى les CAM, les molécules de CAM, ou bien ce qu'on appelle les MAC en anglais. Les MAC, le complexe tout simplement d'attaque, le complexe d'attaque membranaire. C'est un complexe d'attaque membranaire. Les complexes d'attaque membranaire tout simplement vont former des pores au niveau de la membrane de la bactérie. Donc la bactérie perturbée va connaître une perturbation des échanges intra- et extracellulaires qui donc les pores vont perturber les échanges intracellulaires et extracellulaires de la bactérie. Donc la bactérie elle finit par mourir. Alors ces 3 voies d'activation tout simplement, la voie diélectine, la voie alterne et la voie classique, donc vont permettre la formation de vont permettre la formation des anaphylatoxines, des opsonines et tout simplement des complexes d'attaque membranaire qui vont former par la suite des pores au niveau de la membrane de la cellule cible ou bien au niveau de la membrane de la bactérie, et ce qui va perturber les échanges intra- et extracellulaires de la bactérie. La bactérie elle finit par mourir ou bien vont entraîner une lyse ou bien une dégradation ou bien une destruction cellulaire. هاد لي فوا التير لا فوا ديليكتين لا فوا كلاسيك ما غنتعمقوش فيهم, c'est-à-dire ما غنتعمقوش في هاد tout simplement في هاد les relations chimiques ou bien les interactions chimiques qui se passent. Non, نشوفوا غير le point de démarre. Alors la voie alterne se démarre par un clivage spontané de ces 3. Une cascade enzymatique jusqu'à la formation de ces 3 convertases. هنا اللي كيهمنا هو نشكلوا هذا الانزيم منين ما دوزنا, سواء من لا فوا كلاسيك غيتشكل لنا, سواء من لا فوا ديليكتين غيتشكل لنا هذا الانزيم le C3 convertase, soit même la voie alterne. Donc la voie alterne se démarre par un clivage spontané, tout simplement. Un clivage se démarre à partir du C3 par un clivage spontané du C3. Alors un clivage spontané du C3, une activation en cascade jusqu'à l'arrivée en C3 convertase. Alors la voie diélectine, la voie classique se démarre par une relation, bien une interaction antigène-anticorps. À la voie classique démarre par l'interaction anticorps-antigène, puis un cascade d'activation jusqu'à arriver à tout simplement à le C3 convertase. C'est un enzyme
on a dit que jusqu'à l'arrivée هذايا هما كاملين كيوصلونا لهاد le C3 convertase. Le C3 convertase, il est capable de cliver le C3 en C3A et C3B. Alors شنو هذا باش كيبدا؟ Alors la voie d'électine par les MBL. Donc les MBL et les CRP. La voie d'électine se démarre par des MBL synthétisés, des MBL et des CRP, des MBL se démarrent par des MBL et des CRP synthétisés au niveau du foie, au niveau de la foie, tout simplement. Les MBL, شنو كيعرفوا؟ شنو الدور اصلا د هاد لي ام بي ال غير كلامحه باش عاد نهضروا عليهم من بعد دونك باش تعقل دونك تكون ديجا واحد الفكره دازت لك ديجا في راسك باش تعقل دونك لي ام بي ال دونك عندنا واحد البكتيري واحد لا بكتيري عندها فوق منها دي بوليساكاريد لي ام بي ال reconnaissent les polysaccharides au niveau de la bactérie. Les MBL reconnaissent les polysaccharides كيجيو كيرتبطوا مع هاد لي بوليساكاريد وكيوليو على شكل دي زوبسونين كيعملوا لوبسونيزاسيون دونك بحال لي زوبسونين دونك اوبسونيزاسيون كيعملوا لوبسونيزاسيون كيشدوا لا بكتيري من هنا jusqu'à l'arrivée des cellules immunocompétentes حتى يجيو لي cellules immunocompétentes ويعملوا l'intermédiaire معاهم دونك اما هاد لا بكتيري il finit par mourir soit par l'opsonisation soit par la DCC soit par la phagocytose. Donc les bactéries, ils finissent par mourir soit par la DCC, soit par la phagocytose. Alors les CRP, les MBL, on a dit, ils ont des récepteurs pour les sucres, c'est-à-dire les polysaccharides. Ils reconnaissent les polysaccharides au niveau de la bactérie. Donc les polysaccharides au niveau de la bactérie, à la surface de la bactérie. Les CRP, ils reconnaissent les phospholipides. Alors les phospholipides, la bactérie a des formes les phospholipides. Alors ils reconnaissent les phospholipides, font de l'opsonisation aussi. Les MBL font de l'opsonisation, les CRP font de l'opsonisation. شنو العلاقة بهذا الشيء؟ non ما عندها حتى شي علاقة. غير كفكرة باش نوصلوا لهم مباشرة تعقل عليهم. Donc les MBL et les CRP. انت الهدف انت شنو يعني المطلوب منك هو ان تعرف بان les voies d'électine maintenant مطلوب منك maintenant se démarre par le point de واحد les MBL. شرحت لك انا غير شنو هما هاد les MBL ou les CRP. Ce sont des protéines synthétisées au niveau du foie qui sont synthétisées au niveau du foie ou tout simplement ce sont des pyrogènes endogènes. نشوفوهم علاش كيلياش ce sont des pyrogènes endogènes synthétisés au niveau du foie. وحده reconnaissent les polysaccharides au niveau de la bactérie et les CRP reconnaissent les phospholipides au niveau de la bactérie. Donc la voie d'électine se démarre par les MBL et les CRP. Une cascade d'activation jusqu'à l'arrivée en C3 convertase. صافي حتى نوصلوا لهاد لو سي 3 كونفرتاز بين هادوما كاملين نوصلوا سي 3 كونفرتاز هذا وهذا tout simplement هذا se démarre par un clivage spontané du C3 se démarre par une relation bien une interaction anticorps antigène jusqu'à l'arrivée du C3 convertase. Le voie d'électine va tout simplement se démarre par les MBL et les CRP. Les MBL et les CRP sont les pyrogènes endogènes synthétisés au niveau de le foie. Les MBL reconnaissent les polysaccharides au niveau de la bactérie, à la surface des bactéries, et les CRP reconnaissent les phospholipides à la surface de la bactérie. Alors le rôle des éléments du complément. انت فاهم دابا شنو وقع كامل ما غتلقاش اشكال في لو رول بتاتا il lise direct par les CAM tout simplement les CAM on a dit que le C5B donc la formation des complexes d'attaque membranaire la formation des complexes d'attaque membranaire donc vont perturber les échanges intra et extracellulaires de la bactérie elle finit par mourir c'est-à-dire une lise directe. Alors l'opsonisation notamment le C3B alors le C3B fait de l'opsonisation alors il opsonise شنو كيجي دائما مورا لوبسونيزاسيون alors كيجي مورا دائما الفاغوسيتوز وبيان لا دي سي سي alors الفاغوسيتوز par les macrophages alors les macrophages غيجيو من بعد vont faire de la phagocytose. Les professionnels de la phagocytose ce sont les macrophages et les PNN qui ont déjà des récepteurs de surface pour le C3B ماشي غير غيجيو عنده هاد لو C3B هو يعمل لوبسونيزاسيون هو مثلا اوبسونيزي لواحد لا بكتيري par exemple واحد لا بكتيري. Alors, on a par exemple le C3B. Le C3B, ça y est, je vais écrire. Le C3B. Alors, on a même l'opsonisation. Alors, ici, on a des récepteurs. L'anticorps. Quel est l'anticorps qui amène l'opsonisation?
كيعمل l'opsonisation pour la DCC. Donc les macrophages et les PNN aussi, ils ont des récepteurs pour la fraction FC des anticorps. كذلك هنا هاد لو سي 3 بيعمل l'opsonisation. ضروري les macrophages et les PNN خصهم يكون عندهم des récepteurs de surface pour le C3B. وراه حنا شفناها في المعلومات ديال لي ماكروفاج، غير انا ما بغيتش نشير لها باش ما نشتوش الفهم، باش تنوصلوا ليها ونفهموا المعنى ديالها. دونك لو سي 3 بي اللي عمل لوبسونيزاسيون لي ماكروفاج لي بي ان ان ils ont déjà des récepteurs pour les C3B tout simplement. Alors غيتلياو معاه، غيتربطوا معاه et vont libérer vont faire soit de la phagocytose soit de la DCC. Alors la quatrième c'est les anaphylatoxines aussi. Alors, donc les anaphylatoxines font de la dégranulation des mastocytes, des PNE, des PMB. Les anaphylatoxines, elles ont des récepteurs de surface pour le complément. Pour le complément. Donc, non, les mastocytes, ont des récepteurs de surface pour le complément. ou les PNN ou tout simplement شناهم كاملين هذوك لي ماكروفاج ils ont des récepteurs de surface pour le complément. فين كنحتاجوا ديك المميزات ستادير باغ اكزومبل كنقولوا الماكروفاج راه كتميز بلي بي ار ار عندها دي ريسبتور دو سيرفاس بور هادي لي ريسبتور بور دونك هنا كنحتاجوهم. دونك لي ماستوسيت ils ont des récepteurs de surface pour de complément ماشي لو سي 3 سي 3 ستان انا هما لي ماستوسيت ماشي le C3A, les mastocytes. Les mastocytes, elles ont des récepteurs de surface pour le complément. شنو هو le complément؟ هو le C3A. C3A, on a بزاف différents types de compléments. On a les anaphylatoxines, on a les opsonines اللي هما les C3B. Tout simplement, on a le complexe d'attaque membranaire avec les كيتشكل تما. Alors les anaphylatoxines, c'est un complément tout simplement. Les mastocytes, ils ont déjà des récepteurs de surface pour le complément. Alors l'anaphylatoxine كيجي هنا كيرتبط مع هاد لي ريسبتور دو سيرفاس بور لو كومبليمون لو سي 3 A donc va déclencher la dégranulation des mastocytes. Les mastocytes صافي غينفجروا ديك لي غرانول اللي في الداخل ديالها et وغيخرجوا منهم دي médiateurs chimiques de l'inflammation. Alors des médiateurs chimiques de l'inflammation, les effets de l'inflammation, c'est-à-dire des médiateurs chimiques de l'inflammation, et la dégranulation va déclencher la dégranulation des mastocytes. صافي انت الحاجه اللي تعقل عليها هو لي زانافيلاتوكسين font de la dégranulation des mastocytes صافي. Alors le premier rôle c'est la lyse cellulaire, l'opsonisation, le troisième c'est le deuxième c'est l'opsonisation par le C3B. Alors غنشوفوا هنا في les schémas كيفاش هاد la lyse cellulaire. Pour la lyse cellulaire tout simplement on a dit les pores كيتشكلوا des pores هنايا. Des pores, donc la cellule va finir par mourir. L'opsonisation, c'est-à-dire l'opsonisation باش كتكمل soit غادي ننتهي لنا بلا DCC soit بالphagocytose. Donc les phagocytes qui jouent les phagocytes qui يعملوا لنا la phagocytose. هما les tout simplement شنو اللي كيعملوا l'opsonisation هما le C3B. Donc هما هنا عملوا لنا l'opsonisation د واحد لا بكتيري كيدخل هنا donc غادي يعمل لنا la phagocytose par l'apprêtement exogène. قالت ولا l'apprêtement endogène. Donc هذا c'est un donc exogène, c'est-à-dire شي حاجه اللي خارجيه externe, exogène, donc l'apprêtement exogène, donc la phagocytose. Alors dégranulation, dégranulation. Alors par exemple, on a des récepteurs déjà, des récepteurs pour le complément. Les mastocytes, ils ont déjà des récepteurs pour le complément tout simplement. Alors le complément qui amène une dégranulation des mastocytes. Alors شنا les anaphylatoxines ياك ما كاينين غير ثلاثه. Les anaphylatoxines, les opsonines ou tout simplement les opsonines les C3B, les anaphylatoxines le C3A, le C4A, le C5A, les anaphylatoxines dégranulation, l'opsonine le C3B. Et le troisième, c'est la lyse cellulaire pour la formation d'un complexe d'attaque membranaire, c'est-à-dire la formation des pores au niveau de la cellule, au niveau de la membrane de la cellule cible. La quatrième fonction importante. La quatrième fonction. بعض المرات كيكون هاد لونتيكور ها هو لونتيكور ياك هو هذا هو لونتيكور. هاد لونتيكور هذا كيرتبط مع لونتيجين. ها لونتيجين ها لونتيكور ها لونتيجين ها لونتيكور هاهما مرتبطوا مع بعضهم. نساو هاد المثلث هذا نساوه. هاد لونتيكور هاد لونتيجين هاهما مرتبطوا مع بعضهم. بعض المرات كيتكون لنا اون اكوميلاسيون تراكم ديالهم وكيولي دونجورو. كيولي دونجورو اون اكوميلاسيون دونجورو دو كومبلكس ايمون انتيجين انتيكور.
كيولي خاصنا نتخلصوا منه باي طريقه. هنا كيجي الدور ديال لو سيستيم دو كومبليمون غراس او ميكانيزم دو ليزون دو سي 3 بي. لو سي 3 بي كيرتبط معاياش؟ لو سي 3 بي عنده دي ميكانيزم دو ليزون معاش؟ مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور، هي لا فراكسيون بيولوجيك اون دي، مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور. ها لو سي 3 بي، لو سي 3 بي قادر انه يعمل واحد الغولاسيون. دونك عنده ديجا واحد الميكانيزم، لو ميكانيزم دو ليزون دو سي 3 بي، عنده واحد الميكانيزم دو ليزون مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور، قادر انه يرتبط مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور. دونك علاش؟ لانه هاد لي زونتيكور، هاد لي زونتيجين، هاد لي زونتيكور انتيجين شكلوا لنا واحد لاكوميلاسيون دونجورو دو كومبلكس ايمون كيتسمى لو كومبلكس ايمون. دونك حنا هاد الكومبلكس ايمون هدايا اللي هو دونجورو، اون اكوميلاسيون دونجورو، دونك خاصنا نتخلصوا منه. دونك ليليميناسيون دو كومبلكس ايمون، هاد الهدف ديال هذا هو ليليميناسيون دو كومبلكس ايمون. c'est-à-dire la fonction, quatrième fonction, c'est l'élimination du complexe humain. Donc par le C3B, alors l'élimination du complexe humain. L'élimination du complexe humain. C'est une fonction. Alors, on a un complexe humain dangereux entre l'anticorps et l'antigène. بعد المرات كيكونوا dangereux كيولوا خطر. تراكم ما صالح والو كيولي غير شي تراكم ديال لي كومبلكس humain. دونك عنده واحد لافونتاج هاد لو سي 3 بي، عنده واحد لافونتاج انه عنده دي ميكانيزم بور سو ليي على فراكسيون اف سي دي زونتيكور، على فراكسيون اف سي دي زونتيكور. دونك كيتليا معاها. دونك ها هما تلياو، شنو كيوقع؟ كيوقفهم. دونك يعمل امبيشي، كيوقف بوتيتر امبيشي. هادو هما كيكونوا كيتسيركيلاو هاد لاكوميلاسيون. دونك هو كيعمل لهم امبيشي، بوتيتر امبيشي، كيوقفهم حتى كيجيو لي غلوبيل روج. دونك دي غلوبيل روج par le biais de récepteurs pour le C3B ramène les complexes humains par le biais de récepteurs. دونك هما شنو كيعملوا لاتراكسيون. هاد لي غلوبيل روج عندهم هنا واحد الدور انترميديير وصافي. دونك كيعملوا واحد لاتراكسيون ديال لي ماكروفاج لي بي ان ان، كيحاولوا يجيبوا هاد لي فاغوسيت هادوما باش يعملوا لا فاغوسيتوز من هاد لي كومبلكس ايمان. هاد الكومبلكس ايمان اللي تشكل لنا كيحاولوا يعملوا له لا phagocytose. Donc يعملوا لا phagocytose. Donc واحد الكومبلكس ايمان كيتشكل une accumulation du complexe humain خصنا نتخلصوا منه. دونك لو سي 3 بي عنده واحد لافونتاج، واحد الحاجه ايجابيه، هي انه كيجي يرتبط مع لا فراكسيون، عنده القدره انه يرتبط مع لا فراكسيون اف سي دي زونتيكور تو سامبلومون. دونك لي ماكروفاج par le biais tout simplement les globules rouges, pardon, les globules rouges, mais chez les macrophages, les globules rouges par le biais de récepteurs pour les C3B ramènent les complexes humains, كتجبد هاد les complexes humains vers les macrophages اللي هما واقفين في بلاصتهم. قبيله يمكن قلت لكم كتجبد لي ماكروفاج ياك، دونك اسف، دونك كتجبد هاد لي كومبلكس هومان هي اللي كتغامين vers le biais de récepteurs pour le C3B ramène les complexes humains anticorps antigènes vers les macrophages et les PNN. Les PNN et les macrophages, ce sont des cellules professionnelles de la phagocytose, font de la phagocytose. Le cinquième molécule du système immunitaire, c'est le CMH, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Histocompatibilité. Alors, c'est une substance protéique membranaire. Alors, c'est un complexe majeur d'histocompatibilité, aux molécules du CMH, qui sont les molécules du CMH. Alors, tout simplement, elle est caractérisée. C'est un groupe de gènes. علاش كنقولوا كل واحد عنده لو سي ام اش ديالو الخاص به؟ لانه مكون من لي جين. C'est un groupe de gènes polymorphisme, c'est-à-dire polymorphisme, يعني بزاف ديال recombinaison. Alors un groupe de gènes très polymorphisme. Le CMH forme une niche. Les CMH forment une niche au sein de laquelle des peptides antigéniques sont accrochés. C'est-à-dire les peptides qui sont accrochés. Alors il est caractérisé par la présence d'un groupe de gènes très polymorphisme, se forme de deux groupes. Alors se forme de deux groupes, les gènes les gènes polymorphes. Alors les gènes de classe 1 et les gènes de classe 2, les gènes de classe 1. Donc c'est ça. هذا كان مهم par واحد la partie اللي الاسم ديالها le typage HLA. Donc le typage HLA. Donc حيدا le prof.
Alors le substance, alors le CMH, donc c'est une substance protéique membranaire caractérisée, ce sont des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors elle est caractérisée par la présence d'un groupe de gènes très polymorphisme. Tout ça, alors qui forme une niche, c'est important, qui forme une niche au sein de laquelle les peptides antigéniques sont accrochés. Alors les gènes, les groupes de gènes se forment de deux groupes, ou bien les gènes polymorphes se forment de deux groupes, tout simplement les gènes de classe 1, les gènes de classe 2. Alors les molécules du CMH1, on a deux types de CMH, le CMH1 et le CMH2. Alors les molécules du CMH1 sont exprimées à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Alors l'organisme, au niveau de l'organisme, les cellules nucléées, le noyau, tout simplement, qui présente, qui عرضوا فوق منهم le CMH1, qui est la présentation du CMH1. Alors le CMH1, une fois que tu vois la cellule, donc c'est une cellule du soi. ياك ما تعملش لاتراكسيون، ما تعملش لا سيتوتوكسيسيتي تجاه هاد لا سيلول. ولكن شنو هي لا سيلول اللي كتعرف هاد لو سي ام اش 1 وقلنا كتميز عندها دي ريسبتور انيبيتور اي دي ريسبتور اكتيفاتور. Alors, les molécules du CMH1 sont exprimées à la surface de toutes les cellules nucléées, tout simplement de l'organisme, et en associant avec des peptides du soi. Donc, les peptides du soi, ou un CMH1, elles permettent l'échappement à la cytotoxicité des cellules NK. Alors les cellules NK, tout simplement, ils ont des récepteurs inhibiteurs, les là, donc ce sont des cellules du soi. Donc les récepteurs inhibiteurs qui arrivent le CMH1, donc مباشرة qui occupent la cytotoxicité. Alors, c'est important, donc les molécules du CMH1 sont composées d'une chaîne alpha. Par exemple, le TCR, attends, l'exemple, le TCR, le prof le schéma de le CMH1. Alors, les molécules du CMH1 sont composées d'une chaîne alpha à 3 domaines, tout simplement, et du chaîne bêta. Alors, le CMH1, le CMH1, simplement, le chaîne alpha de 3 domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et la chaîne bêta 2, et la chaîne bêta 2 tout simplement, il y a de un domaine. Donc alpha polymorphisme, bêta monomorphisme, c'est-à-dire وحدة. Alors la cavité اللي كيتحط فيها l'antigène, la cavité apoptide, كتسمى la cavité apoptide, هذا le CMH1. Les molécules du CMH2, les CMH2 sont constituées d'une chaîne alpha et d'une bêta, toutes deux des glycoprotéines à deux domaines. Je mets deux domaines. Le CMH2. Alors, le CMH2. Alors, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. وهذه c'est la partie apeptide. هذه la partie اللي كيتنزل فيها le peptide. النقطة الإخوان par exemple l'immunité innée ما قدرتش تقضي على l'antigène. Donc فشلات انها تقضي عليه. Donc خصها تعمل CPA. شنو هي لا سيلول اللي كديكلونشي لا رياكسيون انفلاماتوار و ce sont des cellules sentinelles وكيتحركوا بزاف هما لي ماكروفاج. دونك دي ماكروفاج. دونك لا ماكروفاج غتمشي تعمل لا CPA. لي سيلول دندريتيك هما لي بروفيسيونيل. دونك غتمشي لي سيلول دندريتيك تعمل لا CPA. تعمل لا CPA tout simplement او l'immunité adaptative. l'immunité adaptative ما كاينه فيها حتى شي سيلول كتجي ما كنلقاو حتى شي سيلول اللي كتجي من ليمونيتي ادابتاتيف من غير لي ليمفوسيت تي. لي ليمفوسيت تي هما لي سول سيلول اللي كيجيو من ليمونيتي ادابتاتيف، يعني هو لو شيف دوركستر دو ليمونيتي اني هما لي ماكروفاج ولي سيلول دندريتيك هما اللي كيعملوا السي بي ا بجوج. Les cellules dendritiques. Donc les cellules dendritiques, ce sont des cellules professionnelles de la CPA. Alors, le chef d'orchestre de l'immunité innée, c'est les macrophages. Le chef d'orchestre de l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes T. Donc, بحال شي مرسول كيجي من عندهم غير بوحده، ما يمكنش تجي شي سيلول اخرى، لي ليمفوسيت تي. وحنا قرينا ديجا في لا سيليكسيون بوزيتيف ولا سيليكسيون نيجاتيف او نيفو دي كورتكس بان لي ليمفوسيت تي اول امتحان اللي تدوز ولا اول تيست كدوز في او نيفو دي كورتكس اللي هو لو سي ام اش. خاصها تعرف لو سي ام اش دو سوا. دونك هي محتاجه ان مثلا لا سيلول اللي غتعمل السي بي ا خصو يكون عندها سي ام اش، ضروري سي ام اش. ديكشي علاش لو بروفيسور نزلنا في ليكزامان ديك لا كيستيون فسر لي علاش لو سي ام اش est indispensable, ou bien le CMH est primordial, ou bien le CMH est important dans l'immunité adaptative.
Pourquoi le CMH est important? لأنه les lymphocytes T ما كتعرف غير les peptides, ne reconnaît que les peptides associés au CMH. Alors les molécules de CMH participent à la reconnaissance de l'antigène car le TCR. Alors les molécules de CMH participent à la reconnaissance de l'antigène car le TCR, le TCR des lymphocytes T ne reconnaît que l'antigène s'il est associé à une molécule de CMH spécifique. Alors ضروري خصو يكون عندهم CMH معروضين par CMH1 ولا CMH2 ماشي مهم. إذا تعرض CMH1 تعرف من طرف لو تي سيتوتوكسيك المهم لي ليمفوسيت تي. إذا كان لو CMH2 غيتعرف من طرف لي تي اش. وشنو الفرق بين CMH1 و CMH2؟ لو CMH1 كيعرض لي بيبتيد لي اندوجين اللي جا من الداخل بحال لو كا ديال لي سيلول الانتي فيرال ستادير لي سيلول كانسيروز لي سيلول فيرو اللي تعرضوا لواحد لانفيكسيون من طرف واحد الفيروس. Et le CMH2 par واحد l'antigène exogène اللي دخل من اللي كان exogène هاد le CMH1 endogène ou le CMH2 exogène tout simplement par les TH les TCD4 et les هادي les TCD8 كتعرف l'antigène endogène هادي les TCD4 كتعرف l'antigène exogène. Alors on a dit que هاد TCR ما كيعرف الا les antigènes qu'ils soient associés à une peptide. Donc, le CMH est important dans la réponse immunitaire adaptative. Le CMH est important. L'immunité adaptative ما كتشتغل فيها غير لي ليمفوسيت تي اللي كتجي بحال شي مرسول من ليمونيتي ادابتاتيف. دونك وهاد لي ليمفوسيت تي ما كيعرفوا الا لو سي ام اش. دونك لو سي ام اش اي انديسبونسابل. اذا ما كانش عندنا لو سي ام اش تما كيعرض البيبتيد دونك هاد لي ليمفوسيت تي ما غيقدروش يعملوا لا ريكونيسونس. دونك حنا ما غنقدروش ناكتيفيو لوطخ فولي دو ليمونيتي اللي هو ليمونيتي ادابتاتيف. دونك بقينا هنا. دونك تو سامبلومون اون بارل بما ان هذا لو سي ام اش عنده هذه الميزه هذه ديال انه انديسبونسابل في ليمونيتي ادابتاتيف. دونك اون بارل دون ريستريكسيون دو سي ام اش. اون بارل دون ريستريكسيون دو سي ام اش. هذه الكلمه هذه تذكرها في الجواب صافي. اون بارلي دون ريستريكسيون دو سي ام اش. دونك le TCD4 sont restreints au CMH2 معروفه هذه associé à du peptide, alors tout simplement les voies d'origine exogène, les gènes d'origine exogène. Les TCD8 restreints au CMH1. Donc une restriction du CMH, soit par le CMH2, soit par le CMH1. Le مهم يكون CMH. باش دونك l'immunité adaptative كتقول باش نتراسل معاك خصو يكون عندك CMH1 تما يا اما CMH2 يا اما CMH2 يا اما CMH1. لأنه أنا ديجا دوزت لا سيليكسيون بوزيتيف au niveau du cortex. ديجا دوزت لي ليمفوسيت تي ديجا دوزت واحد لا سيليكسيون واحد تيست أنه تعرف علموها في ديك التيست أنها تعرف غير سي ام اش. عاد دازت لا سيليكسيون نيجاتيف أنها ما تعرفش على لو بيبتيد دو سور. Alors, c'est ça. Alors, on parle d'une restriction du CMH. Alors, restreint au CMH1, le TCD8 restreint au CMH1 associé à un peptide d'origine endogène. Alors, le CMH est donc un acteur central dans la réponse spécifique. Un acteur central dans la réponse spécifique dès lors qu'il participe à la différenciation des lymphocytes T, différenciation d'hyalum, différenciation aussi des B, des lymphocytes B. نشوفوا علاش différenciation. On a dit que B pour qu'elle s'active B باش تاكتيفا شنو خاصها B باش تاكتيفا. Donc la CPAI هذه par exemple B باش تاكتيفا elle a besoin de 3 signaux. Le signal de reconnaissance, le signal de co-stimulation. هاد لي سينيال هادو من بعد كيجي واحد لو سينيال الثالث اللي هو لو سينيال دو سيتوكين اللي هو لو سينيال دو ديفيرونسياسيون دو B. Donc B باش يوقع على ديفيرونسياسيون راه لو سي ام اش راه مهم. دونك محتاجه السي ام اش محتاجه انها تعرض السي ام اش تعرض البيبتيد فوق السي ام اش باش ديك لي ليمفوسيت تي تعرف السي ام اش ودليبيغي لا ديك لي سيتوكين اللي غيخليها ودليبيغي دي سيتوكين اللي غيخليها تو سامبلومون انها ديفيرونسيا. دونك هالي ليمفوسيت بي دونك محتاجين 3 سينيال تو سامبلومون. Donc, محتاجين 3 signaux tout simplement, le signal de reconnaissance, le signal de co-stimulation
et le signal de différenciation par les cytokines. هاد les signaux كاملين ما غيوقعوش إذا ما كانش هنا CMH. Donc le CMH. Donc le CMH pour tout simplement présenter le peptide. Les lymphocytes B, ils ont la capacité d'exprimer le CMH. Alors la différenciation des lymphocytes T, علاش لانه لي ليمفوسيت تي ملي كيتعرفوا مع الماكروفاج ولا لي سيلول دندريتيك دونك تا هما ديفيرونسياسيون ديالهم ديفيرونسياسيون دي ليمفوسيت بي alors à la surface pour s'activer هي le CMH2 associé à l'antigène à la surface des lymphocytes B pour activer les T كتاكتيفي هي الاولى les T عاوتاني qui vont les activer T عاوتاني qui activent le B en retour والتي اون روتور كذا زعما بدوره والتي بدوره كي اكتيفي لنا لي ليمفوسيت بي ديك لي 3 سينيال اللي شناهم دابا. Alors à la différenciation et à l'activation cytotoxique. Donc la différenciation et l'activation aussi des lymphocytes T. علاش كتساهم في لاكتيفاسيون ديال ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك؟ لانه لو تي سيتوتوكسيك ما كيعرفوا الا البيبتيد اللي محمول على سي ام اش 1. دونك لو سي ام اش كاين تما دونك لو سي ام اش مهم دونك لو سي ام اش 1 associé à l'antigène à la surface des cellules cibles et l'activation des macrophages tout simplement كيساهم لنا عاوتاني في l'activation des macrophages et là associé à la et là associé à l'antigène à la surface des macrophages pour activer les T qui vont les activer en retour. Les lymphocytes T qui activent aussi les macrophages. Donc les macrophages qui aiment la CPA, les lymphocytes T qui activent من بعد les lymphocytes T qui activent les macrophages. كيف ما كي activent les lymphocytes B شناهم دابا donc les T دائما كي activent les B لانه B كتعمل له CPA وكي activent les macrophages لانه les macrophages تا هما كيعملوا له CPA. Donc, et l'activation des macrophages. Donc, le CMH est important, c'est un molécule centrale et important qui amène la différenciation des lymphocytes T, des lymphocytes B, la différenciation des T cytotoxiques et l'activation des macrophages tout simplement. Les macrophages qui activent les lymphocytes qui ordonnent les antigènes à la surface dialome, donc qui activent les lymphocytes T qui activent aussi les macrophages. التي بدورها كتاكتيفي هي اصلا لي ماكروفاج ايضا